Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Morning, Miss. Good morning, Miss. How are you today? I'm good, I'm Miss. fine, thank you. I'm fine, thank you. Okay, before we start our lesson, let's pray together first. Prayer begins. Finish. Thank you, students. Who is absent today? Hari ini yang datang sedikit ya. Seperti biasa, catat yang hadir hari ini dan yang tidak hadir ya. Sekretarisnya siapa? Dwiski ya? Ada Dwiski di sini? Ada. Ada, Kak. Okay. Even though there is a pandemic like this, you must remain enthusiastic and focus on learning. Okay. What material we discussed in the last week? Do you still remember? Report. The material is about text. report text. Yes. Any question about last week? The material? Any questions about the last material? No questions? It means that you already understand about report text. Berarti kalian sudah paham semua tentang report text? Ada yang ingin ditanyakan tidak sebelumnya? Bilal? Bilal sudah paham dengan report text? Paham, Bu, dikit. Okay, let's go to the next material. Anyone knows what material that we will discuss today? Material is about To and enough. to and enough. Good. Solve the problem-based learning model and the lecture and discussion method with Zoom. Students apply the social function of text structure and linguistic elements of oral and written transactional text interaction that involve giving and asking for information related to a question, according to the context of it use, as well as compiling oral and writing transactional interaction text that involve the act of giving and asking for information related to advocacy by paying attention to social function, to text structure, and linguistic elements that are correct and in context. Okay. Before I explain the material in more detail, I have some video to show you to watch. Sebelum memasuki materi, saya perhatikan dulu ya video yang akan saya tayangkan. Ya. Sudah.
sudah selesai. What is the video about? Anyone know? The video is about To and to and enough. What did you get from watching the video? Apa yang telah kamu dapatkan setelah menonton video? example of to and enough and how to use Ya, to knowing and enough. from to and enough. Thank you Lutfi Hari. Sudah jelas belum dari video tersebut menjelaskan tentang to and enough? Belum jelas ya, belum terlalu jelas ya. Okay, I will explain in more detail in PowerPoint. Sudah terlihat? Sudah ada di layar kalian? Sudah, Kak. Sudah. Sudah, Kak. Sudah. Oke. Apa sih to and enough itu? Ada yang tahu belum? To itu apa dan enough itu apa? Naila, can you answer? The meaning of to and the meaning of enough. What is to and what is enough? Terlalu banyak dan cukup. To itu terlalu and enough itu cukup. Oke. Kita lanjut. Terlalu banyak dan cukup. Ya. The definition. Definition. More than we need or wanted. Enough, the amount we need or want or the exact amount. Both to and enough are used to talk about how much or how little of something there is. Jadi, to itu terlalu, dalam bahasa Indonesia, to itu terlalu, lebih dari yang kita butuhkan atau inginkan. Sedangkan enough, itu dalam bahasa Indonesianya adalah cukup. Jumlah yang kita butuhkan atau inginkan atau jumlah persisnya. Terdengar suara saya? Raihan, Muhammad Fauzan, Fikri? Terdengar, Kak. Both to and enough are used to talk about how much or how little of something there is. Baik to dan enough cukup digunakan untuk berbicara tentang seberapa banyak atau sedikit sesuatu yang ada. Until here, understand? Paham? Kita next. 100%. Paham, Pak. The use of enough. Lutfi, please read the use of enough. Lutfi. Use enough when we want to explain that something is enough. Something is enough. There is. There is no need to increase or decrease enough. Also modifies nouns, adjective, and adverbs. For example, we have enough time to sleep. Sampai sini saja dulu. He is tall enough. Oke, thank you Lutfi. Jadi, gunakan enough ketika ingin menjelaskan bahwa sesuatu itu telah cukup, tidak perlu ditambahkan atau dikurangi. Enough juga bisa memodifikasi noun, adjective, and adverb. Noun itu kata benda, adjective itu kata sifat, dan adverb itu kata keterangan. For example, we have enough time to sleep. Kita punya cukup waktu untuk tidur. Enough di sini memodifikasi kata benda, kata benda atau keterangan. Terdengar suara saya? Terdengar, Kak. Terdengar, Kak. Dicatat ya sekalian. We have enough time to sleep. Jadi enough di sini memodifikasi kata benda yaitu time. Time di sini itu termasuk kata benda. Coba kalau tidak percaya kalian cek sendiri di kamus. Yang kedua itu ada he is tall enough to be a model. Tall di sini itu memodifikasi artinya masuknya ke dalam adjective atau kata sifat. He is tall enough to be a model. And the last is the sun shine brightly enough. Biasanya kalau adverb itu diakhiri dengan lily. Tapi tidak semua dengan kata li ya. Tapi biasanya ada brightly atau beautifully atau slowly. Itu biasanya masuknya ke adverb atau kata keterangan. The sun shine brightly enough.
Matahari bersinar cukup cerah, memodifikasi adverb brightly ini. You get the point? Any questions? Oke, mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Belum. Enough before noun. Salsabila, please read. This is enough before noun. Salsabila, can you read enough before noun? When using enough with noun, put enough in front of the noun, enough plus noun. Example, Ya, sampai situ dulu ya. they Sampai don't situ ya. have enough food for all. Stop. Terima kasih. Thank you Salsabila. Jadi saat menggunakan enough dengan noun, ya. Jadi saat kita menggunakan enough dengan noun, letakkan enough di depan noun. Jadi enough dulu baru noun. For example, they don't have enough food for all guests. Mereka tidak punya cukup makanan untuk semua tamu. Food di sini itu noun ya. Food itu masuknya ke noun. Makanya enough-nya diletakkan sebelum noun. And the second is, he worked all day, but he didn't earn enough money to pay his brother college tuition. Dia bekerja sepanjang hari, tetapi dia tidak menghasilkan cukup uang untuk membayar biaya kuliah saudaranya. Money itu noun, dan enough itu, money itu noun, dan enough diletakkan di sebelum noun. Paham? Sebenarnya sinyal saya kurang mendukung nih. He worked all day, but he didn't earn enough money to pay his brother college tuition. Jadi money itu adalah kata benda dan kata benda. And next, I good enough score to enter Harvard. Aku punya nilai yang cukup untuk masuk ke Harvard. Score di sini itu masuknya ke noun. Dan enough diletakkan sebelum noun. You got the point? Until here understand? Any questions, students? Ya, Miss. Okay, next ya. Nope. Okay, next. Adjective enough. Moreno, can you read adjective enough? When using until enough. Moreno. Mary Moreno. Can you hear me? Please read adjective enough. M. Fikri Nuriansyah. Suara saya terdengar jelas tidak? Suara saya putus-putus tidak di sana? Terdengar. Okay, please read this adjective enough. When using enough with adjective, put enough after adjective. Adjective plus enough. Thank you. Jadi berbeda dengan enough yang digunakan dengan noun, enough yang digunakan dengan adjektif bukan diletakkan sebelum adjektif, melainkan sesudah adjektif. Jadi formnya itu adjective plus enough. Example, it is good enough that they come. Sudah cukup bagus mereka datang. Good di sini adalah adjektif. Makanya enough-nya diletakkan sesudah adjektif tersebut. Paham? And the second is, I'm not smart enough to solve this problem. Aku tidak cukup pandai untuk menyelesaikan masalah ini. Smart di sini adalah adjektif atau kata sifat. Enough-nya diletakkan setelah adjektif. Suara saya putus-putus atau jelas? Soalnya connection instable. Internet saya kurang baik. Terdengar? Halo? Suara saya jelas? Terdengar, Kak.
Tidak putus-putus kan? Tidak ya? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Yeah, thank you. And the third is, she is happy enough to see him from afar. Dia cukup senang melihatnya dari jauh. Happy itu adalah kata sifat atau adjektif. Enough-nya diletakkan setelah adjektif. Ada pertanyaan? Any questions? Students? You get the point? Paham apa yang saya sampaikan? Ada pertanyaan tidak sebelumnya? Enggak, Kak. Sudah jelas ya? Belum, Kak, belum ada. Belum ada, oke. Next ya, adverb enough. Fauzan, can you read this adverb enough? In sampai in. Ya, Kak. Adverb enough. In the use of enough with adverb, English is put after adverb plus enough. Yes, thank you. Jadi dalam penggunaan enough dengan adverb, enough diletakkan sesudah adverb. Jadi formnya adverb plus enough. Seperti adjektif tadi ya. Jadi enough-nya itu sesudah adverb atau adjektif. For example, we came early enough to see them dancing. Kami datang cukup awal untuk melihat mereka menari. Early di sini adalah adverb. Kalau kita mau tambahkan enough, maka enough-nya diletakkan setelah adverb. Jadi, we come early enough to see them dancing. Kami datang cukup awal untuk melihat mereka menari. Early di sini adalah adverb. Okay? And the second is, for a beginner, you are doing it well enough. Bagi seorang pemula, kamu melakukannya cukup baik. Well di sini itu bisa jadi adverb, bisa jadi adjektif. Bisa kalian cek di kamusnya ya. Kenapa di sini posisinya sebagai adverb? Karena jika kita artikan, bagi seorang pemula kamu melakukannya cukup baik. Baiknya di sini sebagai keterangan cara ya. Jadi caranya itu sudah benar, kamu caranya sudah baik. Nah, jadi kita masukkan well-nya itu sebagai adverb, keterangan cara. Okay? And the third is, I think I've studied hard enough to pass the test. Aku rasa aku sudah belajar dengan cukup giat untuk lulus ujiannya. Nah, hard di sini adalah adverb karena dia menunjukkan cara giat. Cara giatnya itu tadi. Giat itu sama dengan keterangan cara. You get the point? Ada pertanyaan tidak? Paham? No. Okay. Next. Nah, next, the use of to. Coba saya ingin baca. Ivaldi, please read the use of to. Ivaldi, can you hear me? Ivaldi. Okay, Siti Afifah. Siti Afifah, please read the use of to. The use of to is this word to describe that something is too much. In other words, it is more than we want or need. To can modify nouns, adjective, and adverb. Okay, thank you. Itu artinya terlalu. Gunakan kata ini untuk menjelaskan bahwa sesuatu itu berlebihan. Dengan kata lain, sesuatu tersebut lebih dari yang kita inginkan atau kita butuhkan. To dapat memodifikasi kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Bedanya dengan enough, kalau enough diletakkannya ada yang sebelum, ada yang sesudah adverb atau adjektif. Tetapi kalau to, semuanya diletakkan di awal, di depan sebelum adjektif, di depan sebelum adverb, di depan sebelum noun. Jadi dia tuh selalu ditempatkan di awal, gitu ya. For example, there are too many people in this room. Ada terlalu banyak orang di dalam ruangan ini. Memodifikasi kata benda ya, many people. People di sini itu termasuk kata benda. Nanti many-nya kita bahas di slide berikutnya ya. Dan yang kedua ada, the second is, the rock is too heavy for me to lift.
Batunya terlalu berat untuk saya angkat. Memodifikasi kata sifat. Heavy di sini adalah kata sifat atau adjective. The last is, you are walking too slowly. Even a turtle can walk faster than you. Slowly di sini sudah pasti termasuk dalam adverb. Karena ada li-nya. Biasanya kan kalau adverb itu di belakang itu pasti ada kata li. Jadi, you are walking too slowly. Slowly di sini adalah adverb. Kamu bilang Atalah. Dwiski. Please read this slide. Dwiski. When using noun, add many or much between to and the noun. To plus many or much plus noun. Oke. Jadi, thank you. Siapa tadi? Dwiski. Saat menggunakan to dengan kata benda, tambahkan many atau much di antara to dan kata benda tersebut. Jadi, to plus many or much plus noun. Is there a difference when using many and much? Apakah ada perbedaan ketika menggunakan many dan much? Jawabannya ada. The first is use many for countable nouns and use much for countable nouns. Jadi noun itu ada dua, countable noun and uncountable noun. Countable noun itu kata benda yang bisa dihitung. Sedangkan uncountable noun itu kata benda yang tidak bisa dihitung. Contoh, there are too many clothes in my closet. I will donate some of them for the needy. Jadi ada terlalu banyak pakaian di lemariku. Aku rasa aku akan menyumbangkannya sebagiannya kepada yang membutuhkan. Clothes di sini itu termasuk noun. Non-countable atau countable? Yang bisa dihitung atau yang tidak dapat dihitung. Kalau baju itu masuknya kemana? Countable. Bisa dihitung. Iya, Bisa dihitung. Iya, bisa dihitung. Jadi, clothes di sini itu masuknya ke countable. Noun kita, jadi kalau misalnya bisa dihitung, menggunakan kata many. There are too many clothes. Karena clothes-nya bisa dihitung. Seperti itu ya. The second is, the reporters are asking too many questions that she can handle. Para wartawan mengajukan terlalu banyak pertanyaan yang bisa ia tangani. Question adalah noun. Bisa kita hitung tidak? Question bisa kita hitung? Tidak. Bisa. Tidak. Question bisa kita hitung, berarti masuknya ke countable noun. Oleh karena itu, karena countable, noun kita pakai many. Karena terlalu banyak, maka ditambah too many. Karena bisa dihitung. The third is, don't put too much vinegar in the soup. Otherwise, it will be too sour. Jangan terlalu banyak memasukkan cuka ke dalam sup. Jika tidak, supnya akan terlalu masam. Vinegar itu uncountable atau countable? Cuka, vinegar itu cuka. Bisa kita hitung atau tidak? Uncountable. Uncountable. Enggak. Jadi cuka ini tidak bisa dihitung. Kan kita tidak bisa menghitung jumlah air cuka itu ya. Berarti uncountable. Maka kita gunakan kata much. Karena terlalu banyak, jadi ditambahkan too. Jadi too much vinegar. And the last is, if I had too much money, I would give some to you. Jika aku punya terlalu banyak uang, aku akan memberikan sebagiannya kepadamu. Money adalah noun. Bisa dihitung tidak? Money. Bisa. Tidak. Kalau money, khusus untuk money dianggap uncountable.
makanya depannya selalu pakai much. Karena terlalu banyak, maka di depannya pakai kata too much money. Kan kalau misalnya kita tanya, how many, kan nggak mungkin how many money, jadi gini ya, how much money do you have, gitu kan. Jadi setiap ada kata money itu depannya selalu much, bukan money, karena tidak bisa dihitung. Tidak mungkin kan, how many money do you have, tidak nyambung kan, karena money itu biasanya berpasangan dengan much, apapun kata many pasti depannya selalu much. How much money do you have, like this. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? You get the point? Ada pertanyaan tidak? Oke, next ya. To adjective. Coba Aurelia. Read this. To adjective. The use of to with the adjective is not as complicated as the noun. For use with an adjective, we just have to put to before the adjective to plus adjective. Nah, thank you. Jadi penggunaan to dengan adjektif tidak serumit to dengan noun. Untuk penggunaan dengan adjektif, kita hanya harus meletakkan to sebelum adjektif. Jadi to dulu baru adjektif. For example, I'm too tired to do my homework now. Aku terlalu lelah untuk mengerjakan PR-ku sekarang. Tired itu termasuk ke dalam adjektif. To-nya diletakkan sebelum adjektif. Itu ya. And the second is, this math problem is too difficult for me. Difficult itu sudah jelas ya, pasti masuknya ke dalam kata sifat. Tinggal kita taruh to-nya di depan, jadi too difficult for me. And the second is, the third is, they are too young to travel alone. Mereka terlalu muda untuk berpergian sendiri. Young is adjective. Tinggal kita taruh to di depannya. Young itu artinya kata sifat ya, muda. Dan kita taruh to di depannya. Jadi they are too young to travel alone. You get the point? Paham? Next ya. The next. To adverb. Using to with adverb is also quite easy. To plus adverb is a pattern to follow. Penggunaan to dengan adverb juga cukup mudah. To plus adverb adalah pola yang bisa diikuti. For example, I cannot catch you, you are speaking too quickly. Nah, sudah jelas ya, di sini tuh kalau adverb biasanya ada li-nya di belakang. Quickly, closely, loudly gitu ya. Itu termasuk adverb atau kata keterangan. I cannot catch you, you are speaking too quickly. Aku tidak memahamimu karena kamu berbicara terlalu cepat. Quickly termasuk dalam adverb. Tinggal tambahin to di depannya. Second is, you are standing too closely to the dog. Kamu berdiri terlalu dekat dengan anjingnya. Closely termasuk dalam adverb, kata keterangan. And the last is, they were singing too loudly. Mereka bernyanyi terlalu keras. Loudly-nya itu adverb, kata keterangan. Any question until here? Understand nggak? Ada pertanyaan? Sebelum kita latihan tugas soal, ada pertanyaan tidak? Paham? Ini diem aja karena kalian paham atau tidak paham nih. Fauzan, jangan bengong. Kamu paham tidak?
Fauzan paham apa yang telah saya sampaikan Paham, semua? Kak. Paham. Dwiski? Ada pertanyaan, Dwiski? Salsabila? Andre Rizky? Nggak ada. Tidak ada. Oke, kita lanjut ke practice. Catat semuanya dari 1 sampai 10, yang dikerjakan hanya 5. Nanti 6 sampai 10-nya kalian kerjakan setelah Zoom ini ya. Jadi yang kalian kerjakan dari 1 sampai 5 aja. Dicatat. Ayo dicatat. Oke, sekarang kita bahas 1 sampai 5. Naila, number 1. Answers number 1. She can get married yet. She is not old enough. She can get married yet. She is not old. Titik-titik. Dia tidak bisa menikah sekarang karena dia belum titik-titik tua. Makanya enough atau too? Enough. 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 Jadi cukup tua atau terlalu tua? Jawabannya adalah enough. Kenapa enough? Kenapa enough-nya diletakkan di akhir? Karena old di sini itu adjektif. Ingat, enough itu diletakkan setelah adjektif. Jadi si adjektif itu, si old-nya ini memodifikasi si enough-nya ini memodifikasi kata sifat si old-nya ini. Thank you Salsabil Naila. The second is Andre Rizky Pangga. Number 2. Prabu. Suaranya mana? Tolong dinyalain itunya. Maaf, Miss. Lupa. Prabu. Prabu would like to buy a car, but he hasn't got enough money. Oke. Jadi Prabu pengen beli mobil baru nih, tapi dia belum punya titik-titik money. Cukup atau Uang. Cukup. He hasn't got enough money. Oke. Jadi money di sini itu maksudnya kata benda atau noun, ya. Paham ya, Andre? Miss. Thank you, Andre. Next, number 3, Welcome. Moreno. Number 3, Moreno. Saya ingin cowoknya dulu ya. Moreno, can you hear me? Answer number 3. Moreno. Tidur ya dia ya? Sudah, coba. Fikri deh, Fikri. Fikri Nuryansah. Number 3. Answer number 3. I couldn't. Fikri, tolong nyalakan mic-nya. Mic-nya belum dinyalakan. Okay. Ya, number 3. I call them, make coffee for everyone. There weren't enough coffee. Ya, jadi jawabannya enough. Aku nggak bisa buat kopi buat semua orang yang ada di sini karena kopinya tidak cukup atau tidak terlalu. Enough or too? Jawabannya the answer enough. Oke. Jadi karena they weren't enough coffee. Jadi enough-nya diletakkan sebelum noun. Coffee ini termasuk dalam noun. Thank you. Siapa tadi? Saya lupa. Fikri. And number 4 is Dina Amalia. Please answer number 4. We couldn't eat the soup. It is hot. Dina Amalia. Dina, can you hear me? Coba. Lalatiana deh, Lalatiana.
Number 4. We can't eat the soup. It is too hot. We couldn't eat the soup. It is titik hot. Jawabannya, kita tidak bisa makan supnya karena titik-titik hot. Terlalu, too atau enough? Too, yes. We couldn't eat the soup. It is too hot. Panas di sini sebagai verb, kata keterangan. Okay, thank you, Lala. And the last is Farhat Hatami. Farhat Hatami, can you hear me? Number 5. Answer number 5. The piano, it is heavy to move. No, nobody could move the piano. It is heavy to move. The answer is too or enough. Tuh, Kak. Tuh, ya, tidak ada yang bisa mengangkat piano tersebut karena terlalu berat. Jadi pakai itu ya. Oke, thank you. Siapa tadi? Saya lupa lagi. Siapa tadi? Bilal ya? Apa? Siapa lupa? Makasih yang udah jawab hari ini. Yang nomor 6 sama 10 dikerjakan setelah Zoom selesai ya. Dikumpulkannya juga hari ini. Sudah dicatat semuanya? Oh my God. Okay, stop share. Any questions for today? Ada pertanyaan untuk materi hari ini? Sudah jelas apa yang saya sampaikan semua? Hello students. Ada pertanyaan tidak untuk hari ini? Any questions for today's learning? Raihan, sudah jelas? Sudah cukup jelas? Sudah. So, what have we learned today? Jadi, apa yang telah kita dapatkan hari ini, pembelajaran hari ini? Kita belajar apa aja hari ini? Coba sebutin, Raihan. About tentang itu to and enough. To and enough. Iya, apa aja yang sudah kita jelaskan hari ini, sudah kita bahas hari ini. We knowing about the definition, the use of enough, and the use of to. Ya, ada pertanyaan? To artinya apa? To itu artinya apa? Kebanyakan. Terlalu, kelebihan, atau kebanyakan. Ya, kalau enough? Cukup. Enough itu cukup. Ya, jadi to artinya terlalu atau sesuatu yang berlebihan, sedangkan enough berarti cukup. Gitu ya. To can modify nouns, adjective, and adverbs. The difference with enough, if you put enough, some are before and some are after the adverb or adjective. If to, everything is put in front before adjective, before adverb, or before noun. Jadi kalau adjective, maaf, kucing. Kau jangan nyakar tuh. Maaf ya disapa. Nih, jadi kalau Farhat, kenapa Farhat? Jadi kalau enough itu diletakkannya bisa sebelum adverb, bisa sebelum atau bisa sesudah. Kalau to itu semuanya di awal adverb, di awal noun, di awal adjective, itu ya. You get the point? Ngerti? Sudah paham sampai sini? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan,
kita akhiri aja sampai sini ya. Before we end this lesson, let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you students for joining this class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.